Dilaporkan Iran menggunakan rudal Shahil 2 tahap dalam serangan ke-12-nya terhadap Israel pada Rabu 18 Juni 2025 malam. Rudal tersebut perdana digunakan pada gelombang ke-12 Operasi Janji Setia 3. Menurut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, gerbang neraka terbuka untuk rezim Zionis. Atas hal itu, IRGC memperingatkan para pemukim Israel untuk meninggalkan wilayah yang diduduki. Menurutnya, serangan rudal Shahil itu akan tepat mengenai target dan berlangsung secara terus-menerus. Adapun target yang dimaksud ialah fasilitas-fasilitas militer Israel. Bahkan IRGC juga menyebut berbagai jenis rudal canggih Iran tak akan membiarkan Israel keluar dari perlindungan bangkar. Terkait serangan tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa aksi balasan Iran ke Israel ialah bentuk pembelaan diri. Bahkan pihaknya menyebut serangan Israel itu sebagai tindakan teroris. Militer Amerika Serikat siap menyerang Iran dan saat ini mereka hanya menunggu perintah dari Presiden Donald Trump. Menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Rabu 18 Juni 2025, jika keputusan menyerang sudah bulat maka departemen siap untuk melaksanakannya. Sementara itu, Donald Trump menyatakan saat ini Iran tak berdaya. Dalam upayanya menyerang Iran, Amerika Serikat mengerahkan sejumlah pesawat tempur ke Timur Tengah, termasuk jet F-35 dan pesawat tanker dipindahkan ke Israel. Selain itu, kapal induk juga dikerahkan untuk mendekat ke wilayah Israel untuk mempersiapkan diri atas keputusan Trump. Dilaporkan kelompok tempur kapal induk USS Ford juga akan dikerahkan ke Eropa minggu depan. Diperkirakan akan bergerak ke Mediterania Timur dekat Israel. Bahkan kapal induk lain juga sedang dalam perjalanan ke wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diminta untuk menahan diri atas dukungannya ke Israel yang terlibat perang dengan Iran. Disebutkan langkah Amerika Serikat membackingi Israel dalam perang melawan Iran bisa memicu malapetaka. Peringatan itu disampaikan kebijakan senior di Dewan Eropa untuk hubungan luar negeri yakni Ely Gerard-Mayet. Menurut Gerard-Mayet, keterlibatan militer Amerika Serikat bukan hanya bisa memunculkan perang yang lebih luas, namun juga berpotensi menghancurkan kredibilitas Trump. Pasalnya, keterlibatan Amerika Serikat membantu Israel secara terang-terangan akan membuat Iran melancarkan aksi balasannya, sehingga nantinya juga akan memicu perang regional besar yang sulit dikendalikan. Yakni jika perang terjadi dan korban meningkat, opini publik Amerika Serikat bisa berbalik melawan pemerintahan Trump. Bahkan jika terjadi perang, harga minyak melonjak, inflasi meningkat hingga pasar keuangan global bergejolak. Dampaknya akan dirasakan di dalam negeri Amerika Serikat dan publik akan menyalahkan Trump apabila perekonomian ikut terguncang. Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan para pemukim Zionis Israel di Yerusalem atas perang yang sedang berkecamuk di wilayah tersebut. Adapun IRGC juga memberi mereka pilihan untuk meninggalkan tanah yang mereka rampas itu atau tetap bertahan di dalam bunker perlindungan bom hingga mati. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan IRGC pada Rabu 18 Juni 2025. IRGC mengatakan Iran berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Israel. Menurutnya, hal itu membuka jalan bagi Iran untuk meluncurkan lebih banyak serangan udara. Pihaknya menyatakan serangan Iran ke wilayah Israel akan terus berlanjut dan lebih kuat. Bahkan Komandan Garda Revolusi memperingatkan bahwa IRGC akan membuka gerbang neraka untuk para pemukim di Yerusalem yang diduduki. Menurutnya, jika serangan menyasar wilayah itu, sirene peringatan serangan udara tak akan berhenti. Hal itu dikarenakan serangan balasan Iran yang terus berlanjut. Sebelumnya, rudal canggih Iran memporak-porandakan markas besar intelijen Israel yakni Mossad. Selain itu, Iran turut mengerahkan pangkalan tempur IDF di seluruh wilayah pendudukan pada Selasa 17 Juni 2025.
Pejabat intelijen Amerika Serikat dan Israel menyebut pemerintahan Benjamin Netanyahu mulai kewalahan melawan Iran. Pihaknya memprediksi pertahanan Israel tersisa 10 hingga 12 hari lagi untuk menangkal rudal canggih Iran. Namun pertahanan Israel disebut masih bisa bertahan lama jika mendapatkan intervensi dari sekutunya Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan pejabat tersebut yang dimuat Al-Mayadin dari The Washington Post pada Rabu 18 Juni. Diketahui media Amerika Serikat tersebut menyoroti peningkatan biaya dan berkurangnya persediaan penjegat rudal milik Israel. Adapun hal itu merupakan pertanda kerentanan kritis dalam jaringan pertahanan udara Israel. Akibat kerentanan itu, pejabat tersebut mengatakan Israel harus memilah rudal mana yang harus dicegat agar tidak terkena infrastruktur penting di Israel. Hal senada disampaikan eks-komandan Israel, yakni Israel Ziv. Menurutnya, Israel hampir kehabisan kapasitasnya untuk melakukan serangan langsung terhadap fasilitas nuklir Iran tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Ziv turut memperingatkan upaya Israel saat ini masih jauh dari tekad Iran untuk memperoleh senjata nuklir dengan cara apapun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan sikap dilemanya melihat perang antara Israel dan Iran. Trump mengaku tak ingin melakukan serangan Amerika Serikat ke Iran. Namun di sisi lain, Trump juga siap bertindak bersama Israel untuk menyerang program nuklir Teheran. Pernyataan itu disampaikan Trump di ruang oval Gedung Putih pada Rabu 18 Juni 2025. Atas hal itu saat ini Trump masih mempertimbangkan langkah selanjutnya. Pertimbangan itu dilakukan saat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel tengah mengevakuasi sejumlah diplomat dan anggota keluarga yang meminta untuk meninggalkan Israel. Trump menyatakan tak ada yang tahu perihal apa yang akan dilakukannya. Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa kesabarannya terhadap Iran sudah menipis. Atas hal itu, Trump meminta Iran untuk menyerah tanpa syarat. Hal itu disampaikannya karena Trump sedang bimbang, yakni Presiden Amerika Serikat itu ketakutan jika menyerang Iran, sebab Iran akan marah dan meluncurkan rudal balasannya ke Amerika Serikat hingga melukai warganya. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. אנחנו משוחחים ברציפות, כולל ששוחחנו אמש, שיחה מאוד חמה, ואני מבקש להודות לנשיא טראמפ על הגיבוי. אזרחי ישראל, יחד נלחם, בעזרת השם, יחד ננצח. אזרחי ישראל היקרים, אנחנו ביום השישי של מבצע עם כלבי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון, ואני חייב להגיד לכם שאני מדבר עם מנהיגי העולם, יש התפעלות אדירה מהנחישות שלנו, מההישגים של כוחותינו, ויש גם התפעלות אדירה מכם, אזרחי ישראל, מהרוח האיתנה שלכם, מכוח העמידה שלכם, ואני רוצה להגיד, אנחנו סופגים הרבה אבדות כואבות, אבל אנחנו רואים שהעורף איתן, העם איתן, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. הנחיתי את משרדי הממשלה להגיש סיוע לכל מי שנפגע. בד בבד נמשכת הלחימה העצימה ברצועת עזה. אנחנו מחויבים להמשיך ולהשיג את שתי המשימות, הכרעת החמאס והחזרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. אנחנו לא מרפים מזה. לצערי, גם בימים האחרונים נפלו לנו לוחמים גיבורים. אני משתתף בצער המשפחות. אנחנו שולחים תנחומים בשם הממשלה והעם כולו, מחבקים אותם. אנחנו נמשיך עד שנביא את כולם ועד שהחמאס יוכרע סופית. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו,
אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. אנחנו משוחחים ברציפות, כולל ששוחחנו אמש, שיחה מאוד חמה, ואני מבקש להודות לנשיא טראמפ על הגיבוי. אזרחי ישראל, יחד נילחם, בעזרת השם, יחד ננצח. Sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista telah dikerahkan Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah. Hal itu bertujuan untuk membackingi Israel yang sedang memanas menghadapi perang dengan Iran. Adapun alutsista tersebut diantaranya pesawat Kiamat Angkatan Udara Amerika Serikat hingga jet F-35. Diketahui pesawat Kiamat adalah pesawat komando dan kontrol massa perang udara canggih Amerika Serikat. Adapun pesawat yang disebut Boeing E-4B ini sengaja dirancang sebagai pos komando udara jika terjadi perang nuklir, termasuk bencana alam besar atau konflik skala besar yang mengancam infrastruktur militer dan pemerintahan. Selain itu, jet tempur F-35, F-16, dan F-22 juga dikerahkan ke Timur Tengah. Diketahui F-16 Fighting Falcon ialah jet tempur yang sangat adaptif dan digunakan secara luas oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, F-22 Raptor dan F-35 Lightning II adalah generasi baru jet tempur siluman. Pesawat canggih itu dikembangkan untuk kebutuhan operasional yang kompleks. Kemudian pesawat tanker atau yang berfungsi untuk pengisian bahan bakar udara Amerika Serikat juga sedang dalam perjalanan ke Timur Tengah. Bahkan unit pertahanan rudal Patriot dipindahkan militer Amerika Serikat dari wilayah Pasifik ke Timur Tengah. Pemindahan tersebut berlangsung sejak April 2025 lalu. Sejumlah alutsista canggih militer Amerika Serikat lainnya juga dikirimkan ke Timur Tengah untuk membantu sekutunya menghadapi perang. Militer Israel mengancam akan menyerang kawasan reaktor nuklir air berat Arak milik Iran pada Kamis 19 Juni 2025. Menyusul hal itu, Israel memperingatkan warga sekitar untuk mengungsi ke kawasan yang aman. Dilansir dari upnews.com, peringatan tersebut disampaikan melalui postingan media sosial X dengan mengunggah gambar citra satelit pabrik. Foto tersebut terdapat lingkaran merah seperti peringatan lain yang mendahului serangan. Diketahui lokasi reaktor nuklir air berat Arak milik Iran itu berada di sekitar kota Arak dan Kondab. Sebagai informasi, berdasarkan kesepakatan nuklir 2015, Iran sepakat mendesain ulang fasilitas Arak demi merendahkan kekhawatiran soal proliferasi. Adapun air berat bisa mendinginkan reaktor nuklir, namun menghasilkan plutonium sebagai produk sampingan yang berpotensi digunakan dalam senjata nuklir. Hal itu akan memberi Iran jalur lain menuju bom selain uranium yang diperkaya. Itu juga terjadi jika Iran memilih untuk mengembangkan senjata tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.